हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मकर संक्रांति तो समस्त मो तरफ हैप्पी मकर संक्रांति। समस्त दिन भलरे कटू। आज मकर संक्रांति सहित आज मो बाबा श्राद्ध थिला से मुझे बसई जो खिचुड़ी टी बसई बहुत माने बहुत सका नना पलि आसते से वीडियो बन ही नाला कहीं एत सका कम सारिकी पूजा कला बेलू वीडियो कथा ही भूल मन ही नाला। तो ए मन पड़ला कि टे कम सरी आसला मन पड़ला कम सरी आसला माने रोसई कम किसी आरंभ होनी बस एमती खाली चलती पूजा भी कर देछि ठाकुर घरे खाली ये भोग बसई देदेवी ये सारे देदेवी माने एत नना पूजा करके गलानी जे ये पूरा दीपर भी तेल सरीगला ताकू भी जाऊँगी तेल टिके देकी फोटो अच्छी हारटा ये पवन दे ये हली जाइए हारटा तल को खसी जाइना पूजा सरीगला नना गले नहीं जाओ से जो रख से रखीदेव तो मुझे ये रखीदे बाबा को पुणी ये फोटो जो रुए से रखीदे से भोग बसई पलि आसना ये प्रेसर गैस बस प्रेसर एठी सब जो पूजा होता है चाउल सब माने पड़ी सब या ना झाड़ू लगे सफा करा जाए तो मुझे गोटे कपड़ा आनी सब सफा करदेली माने सफा कर सारा बेलू से मोर भोग हो सारी हो सारापर ए साल देदेकी कार घर को पलि कहीं समस्त भोक भी लगलानी पुणी खाଇବା रोसे सरले खाଇବା से अच्छी समस्त से अच्छी खाली मुझे अच्छी और कम सब सारी देना मुझे पलि आ मीन काकी कहीं साइकिल लेके आसला ये छिड़ा तार आज मंगल संक्रांति से करे तो तार मैंने कि आसी से छिड़ा आसला तो मो पाखक अमूल लेके आसी जो खिचुड़ी बसई खिचुड़ी तो नुह मैंने से परिवा पड़ी क्षीर भी पड़ी जहाँ प्रेसर मारला चापी पकईदेने है साल दे सारे ए चापी पकई देकी जीवार घर को भोग ना समस्ते खाइए समस्त दिहब मैंने नहीं जाऊँगी फुकुली आ बेंगुली पाक मकर चाउल आरसा पिठा दे आसे नुआ सार्टा पिंधि देख मकर बो दी बो बो शाढ़ी मुझे आड़ी पिंधि केते चिल्ले कौन चलो तंको ऐड करे तुम बाहर आओ तो हैप्पी मोकरो ये मकर चावल है प्रसाद है और ये पिठा घी से हमको नहीं पता ब्लॉग चालू कर दिया। फाइनाली आम ए समस्ते मकर मेला बुलिया बाहरी पड़लु। मकर मेला माने आमर हुड़ी जाती से हुड़ी ना हूँ टांगराशुणी मयूरभंज होती टांगराशुणी न जापर सी मकर ही पूरा बेकार आसी मकर मेला पहुँची गले देखो केते भिड़ से आम मेला गोटे जगह चलता आम आ गोटे जगह गाड़ी रखिदेकी जाइलु ये एत सारा बेलून एत सारा खेलना देखी सबकि नहीं इच्छा होता कि अंशर गोटे इच्छा जो भी मेला जाकि पहुँचू गुपचुप खाइब से गुपचुप वाला पाखे से अटकी जाऊला आम कहले तो आगे चल तापर आम आसला बेलू खाइबा तापर देखो एत भिड़ थी जे आम आस्ते आस्ते चलने लगी मो बो को कहती बहुत तुम आस्ते आस्ते चल ना जमी पंचलिंगेश्वर हजि जाती सेमती हजिब तापर आम आसिक फाइनाली से हुड़ी ऊपर पूरा पहुँच जाइलु देखो केते भिड़ आ तलू देखला बेलू तो जमा देखा ही देखा जाऊनला माने आम आसिक हुड़ी पाखे पहुँची जाइलु पूरा ऊपर एमती लगुला जमी आकाश आम पाखापाखि आम सूर्य को देखीदबा तापर आम कहलु कि बादाम तो नहीं आसिले हठात देखला बेलू आम पाखे आसी बादाम किए आना
ମାନେ କିଏ ଆଉ ଆଣିବ, ଆମକୁ କାକା ଆଣିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିକେ ବସିକି କଥା ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିଲେ କି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ଏବେ ଚାଲ ପଳେଇବା। ତାପରେ ମୁଁ ବାଏ ବାଏ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆସି ରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଛୁ, ଏଠି ଆମର ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଫୁକୁଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯିଏକି ସେ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି କମ୍, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁବେଳେ କହିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ, ସେ କହି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ଚାଲିଲୁ ପୁଣି ତଳକୁ, କାହିଁକିନା ତଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଛିଟକି ପଡ଼ିଯିବି କି ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲଟାକୁ ରଖିଦେଲି। ନା ଲୋ ବାବା ନା ମୋ ମୋବାଇଲ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ କେମିତି ବନେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ରଖିଦେଲି। ତାପରେ ବୋଉଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବୋଉ ତୁମେ ଛିଡ଼ା ନ ହେଇକି ଚାଲ। ତାପରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଂଶ ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଚାଲିଛି କି ମୁଁ କ'ଣ ଖେଳନା କିଣିବି। ଦେଖି ତାର ପୁଣି ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ମାମା ବୋଉ ସିନା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ହଜି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମୋତେ କିଛି ଖେଳନା ଦେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋତେ ଖେଳନା ସବୁ କିଣିଦେବ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ମୋ ଜମା ଚିନ୍ତା କର, ସେଠି ନ ଖାଇକି ଗୁପଚୁପ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଉଛି। ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରେ ଖାଏ ବହୁତ ଜଗେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ଖାଏନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଘରେ ବନେଇ ଖାଏ। ନା ସେମିତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଖାଇବା ଭାବିଥିଲେ ସେଠି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆଉ ମେଳାରେ ଖାଇନଥିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଂଶର ତ ପସନ୍ଦ ଗୁପଚୁପ୍ ନା, ସେ ଗୁପଚୁପ୍ ପାଇଁ ପୁରା କହିକି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଘରେ ବନେଇଲେ ଗୁପଚୁପ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ପାଣି ବି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, 3ଟା ଖଟା ପାଣି ହେଇଛି, ଗୋଟେ କାକାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଅଂଶର, ଗୋଟେ ଆମର। ଏଠି ଗୁପଚୁପ୍ ବି ଛଣା ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଗୁପଚୁପ୍। ଏଠି ବସିକି ଗୁପଚୁପ୍ ବେଲୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ସେତିକି ଗୋଟିଏ ଥାଳି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ। ଆଉ ଏଠି ମୋର ତ ଖାଲି ମନେ ହେଉଛି ଏବେ ସବୁ ଖାଇଦେବି, ନହେଲେ ନା କେମିତି ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ଖାଇ ସାରିଲେ ସିନା ଖାଇବି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ନା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ, ଘରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ବନେଇଲେ ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ଖାଇବା। ଅଂଶ କହୁଛି ମାନେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ମୁଁ ନେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛି ଜଲ୍ଦି ଛାଣ ଖାଇବା। ମୁଁ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବିନି କହିକି ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ଏତେ ବୋକା ପିଲାଟା। ଆଉ ଇଏ ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଗଲା ଅଛି, ହଉ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ବେଲି ଦିଅ, ବେଲି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ଏମିତି ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇତେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରାତି ଖାଇବା ବି ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇକି। ବାଏ।